शासित राज्य में क्यों जाएंगे? मिलेच्छों को वहाँ घुसने का अनुमति नहीं है। ये देश भगवान का देश है। 10 बार भगवान अवतरित हुए हैं यहाँ। हर कण कण में शंकर है। तो इसलिए जो श्रावण महीना होता है, अब पूरा देश में एक भक्ति का वातावरण है, लोग उपवास कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो किसी ने अगर मना किया कि 1 महीना अब ऐसा करिए कि शाकाहारी भोजन करिए, करना चाहिए। कल्याण बनर्जी का हिम्मत है, रोज रमजान महीना में बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके एक थोड़ा सा पानी ले ले, तो हिम्मत नहीं है। तो इसलिए जिसको रुचि है वहाँ मत जाए, अपने घर में खाए ना मांस मछली, कौन मना कर रहा है? कुछ भी कुत्ता बिल्ली खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समाज जो भगवान को पूजता है सात्विक रूप से, वो इस देश में उसको मानना पड़ेगा। दिलीप घोष बड़ो फैक्टर 21 जुलाई आगे केन सब जगह হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আপনার? কি দিলীপ ঘোষ বড় ফ্যাক্টর মনে করছে? দিলীপ ঘোষ ফ্যাক্টর কি না সেটা আপনারা জানেন। দিলীপ ঘোষ আপনার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সবার সামনে রুদ্রাভিষেক করছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি আছি। বলুন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বড় প্রশ্ন তুলেছে, নিউ টাউনে যেখানে সুপার কিলারে ধরা পড়লো, নিউ টাউনে বিহারের যে আতঙ্কবাদীরা, তারা সবাই বিজেপির লোক, শুভেন্দু সহ বিজেপি যার নেতৃত্ব তারা আশ্রয় দিচ্ছে। না কোনো টেররিস্ট বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছে প্রমাণ করতে পারবে কি? আমি প্রমাণ করে দেবো। ওনার ডান দিকে বাঁ দিকে সব সমাজ বিরোধীরা আছে। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ফটো আছে, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে, পুরো পার্টিটাই তো টেররিস্ট আর সমাজ বিরোধীদের। কেন ওদের এ কথা বলা সাজে না? যদি কেউ অন্যায় করে আইনের অনুযায়ী সাজা হবে, কিন্তু এখানে আইন নাই, তা সাজা কি করে? আচ্ছা, যখন আপনি উত্তরপাড়ায় আসছেন, উত্তরপাড়ার বিধায়ক এখানে রেগুলার মিটিং করেননি, আজকে ভালো কথা। আমি এলে যদি ওরা অ্যাক্টিভ হয় খুব ভালো। আমি তো ভগবানের কাছে এসেছি।